Hala, unsa man ni? Hoy, father! Gakalas-kalas ka kag holy water dia, father. Dili ka basta-basta maghimog holy water, father. Gabi ka ba na father, procedure, tapos karon kalas-kalas na ka ninyong holy water ninyo dia sa inyong simbahan. Pastilan ninyo, oy. Hoy, father! Gakalas-kalas ka dyan mong holy water, father. Sa mana, impeachment, articles of impeachment, blisingan. Nay, sa man po ni si father pod, oy. Business man siguro, gihimo man siya business ng kuan siguro, holy water. Yay. Gakalas-kalas sa ka kay kanang holy water para ka nasa ilaha siguro. Dili sa articles of impeachment. Imong pa kana sila ang imong kuanon, father, kanang mga taga House of Representative kanang ni Duol ya na magpa-blessing. Kana may kuan ayaw sila buboy og holy water, paimna og holy water, paimna. Kay di na madutlan og kuan bubuan, paimna. Paimna kay basin di ay mga sunog na sila. So man na pampabuhinas, basin malason mo ana no na kay jama-jama naman mo, di naman na maayo niyo. Itaw. Usapang kuan seryoso, sakto pa na inyong gibuhat. God's will pa na. Is that a part of kuan is that a job of a church na mag-inana? Bitaw. Real talk, father. Gakalas-kalas ka yung holy water.